Sari kaham jotono no tini kok ang punsar tetei yang kanitai bol manda yang i chongmani pu taro malik bol rafainai busuk totalang dia katlang thaka ke orang tongman saiman ke bol nangjagi tong ke ini bol kaga nor bol nam phaimani mam phaimani bom hai khushi dangkha ini tuh nunggu malu kana, ya ini ke saga tuh nunggu anu, enggak mau nih bisa kah? Bisa kah? Ini beda simpan no, tegaknya kelang thaki nih, karena kayak kos rawunya, tumunya di bawah tuh, nong baru hanya mana naik, nawunya, rumui kelang sih kan? Nawunya mau saja, tampur ke dalam mau saja kaitan matang sih naik. Ampore kenang ke terus rekai tong mah hatana. Kenang ke ini tuh mau kenapa sih kan nih? Besara, bo gas ropai bo sokna ni asik somothon kerei, jengke bo log banyu sogoi tongo, jengbo tuh bol banyu sogo, oke, apa nu nijini bolong kerei, nijini bagan kerei, jengke bolong ni bagai onek sodungu, oke. Sab bolong ni bagai am hekrai sing sodeng, komen kaji, ostoni dukun kong share kaji, ke jengbo tuh ama hanyo, hypano cini ke nok salo, ke bin kita ganau, ke cini ganang ke jengbo nak kamu, kamu orang tlang nang ke kering onek salai jang ke jeng nalia, mana asik problem ya ta, mana asik proyojon ya ta, cini ke sok drop, suri nugui cugui coli jang ta, ke bin kita kerei ingang bono. Orang tuh gue puno berpakaian ke bocor di janggang gue puno orang sarka bawa puno ko raba dok heka ke oh sengkeni kan raba dok raba jauh ke akan share kai coli matang aja bin kosto ni kong no bang saya mano an kosto kong no bawa modal di saya mano hai pano bo hangke susah dia bo orang kong no ar kok saya orang kong no saya hai si emne kaham emne hamia bo hai cako kenor bahingga ko kaya yang hawa rogunai di panthor nai sai jang nomo diam haja gotono no sari kaham